जे पर्यंत आम जीवन को समीक्षा करवा नहीं आमे प्रार्थना प्रिय केबे भी होई परिबा नहीं। एणु भक्त रचना करछंती प्रार्थना की बहुमूल्य भक्ति साधु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आसंतु जमंत वाक्य रूपदे कथा कहि परिबे आम मानक मध्यरे आमनकर प्रभुंकर महान दास पाणी महाशय अछंती आउ से आसीबे मो जमंत वाक्य रूपदे कथा कहवा सक्षम हेबे से प्रार्थना करिवे तांको प्रार्थना रे हम एकमत हेबा। हमर दादा फिनुअल पाणी नाम धरि प्रभुंकर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। शुणिथिबा वाक्य को पुनर्बार आम शुणा जा दयाकरी मत टिके साहाय्य करंतु। चिखर्य पुस्तक तहिर 7 अध्याय 5 पद टिके आम अध्ययन करवा कौन लेखा जाइछे। देशर समस्त लोकंकु ओ समग्र लोकंक सहित जाचक मानंकु एही कथा कुह तुम्भे माने एही 70 वर्ष जाक पंचम मासरे ओ सप्तम मासर उपवास ओ उपवास सहित विलाप कला बेले कुंभे माने कि आंभ उद्देश्य प्रकृत आंभ उद्देश्य कौन कल उद्देश्य प्रकृत एणु प्रिय प्रभुंकर लोक माने এই স্থাନରେ ଦେଶର ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହ ଏହି 70 ବର୍ଷ ଯାକ ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ଆଉ ଅମୁକ ମାସରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେଉଁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିଳାପ କଲ ତାହା ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ कल कि यह टिके निज जीवन को कौन कर पचार जे यही समस्त दिन मानकरे आम्हे माने पुणी आम मंडली आमे जो उपवास प्रार्थना करी आसुअछु आज भी बसी अच्छु आमे प्रकृत प्रभु उद्देश्य आमे उपवास करिअछु कि किंतु मु ताको अलगा करी कहबी उपवास को कहबी नहीं टिके मते साहाय्य करंतु। जिसाय पुस्तक तहिर 22 अध्याय 12 पुणी 13 पद टिके पढ़िबा। जिसाय पुस्तक तहिर 22 पर्व
12 पुणी 13 पद पुणी से दिन प्रभु सैन्याधिपति सदा प्रभु रोदन रोदन सहित विलाप ओ मस्तक मुंडन से कटी देश रे चट्टबंधन करने को डाकिले मात्र देख आमोद प्रमोद आमोद आमोद सहित प्रमोद गोपथ गोपथ ओ मेष हनन ओ मेष हनन मांस भोजन ओ मांस भोजन ओ द्राक्षरस पान हेउछि ओ द्राक्षारस पान हेउछि आस आस आम्भे माने भोजन पान करू आम्भे माने भोजन पान करू कारण काली आम्भे माने मरिबा प्रकृत उपवास परिवार निमंते से डाकू अछंती आजिर लोक माने जे आम्भे माने आजिर धार्मिक लोक माने जे आम्भे माने आजिर पवित्र लोक माने जे आम्भे माने आजिर सिद्ध सरल लोक माने जे आम्भे माने प्रकृत रे उपवास करूछु कि एहा जे पर्यंत आम जीवन को आमे समीक्षा करि परिबा नहीं से पर्यंत आम चक्षुरु टपाए लुह करबा सुविधा नहीं एणु प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रभु सैन्याधिपति सदा प्रभु से दिन रोदन विलाप ओ कटी देश रे चट्टबंधन करबा से डाकुथिबा बेले काल की आमे मरिबा आमको से उपवास आवश्यक नहीं आमको से चक्षुर टपाई लुह ढालिबा आवश्यक नहीं तो मन रखु आमे जेते बेले आमे प्रभुंकर रब सुनिबा नहीं प्रभुंक निकटरे प्रभुंकर आज्ञा अनुसार आम मानकर शक्ति सहित जदि तांको कर्म परिबा नहीं अकस्मात अकस्मात आम मानक जीवन रे गोटे गोटे विपद समस्या आसीबा बेले प्रभु मानकर डाक को कौन करेंगे ना केमिति मिखा पुस्तक तहिर 3 अध्याय 4 पद टिके पढ़िबा सेही समय रे से माने सदा प्रभुंक निकटरे निवेदन करिवे सेही समय रे से माने सदा प्रभुंक निकटरे निवेदन करिवे मात्र से माननकु उत्तर देबे नाही मात्र से माननकु उत्तर देबे नाही परंतु से माननकर दुष्क्रिया अनुसारे परंच से माननकर करिथिबा दुष्कर्म अनुसारे सेही समय रे से माननक ठारो आपण मुख लुचाइबे सेही समय रे से माननक ठारो आपणा मुख कोन करिवे लुचाइबे आमे प्रार्थना करुछि मोर प्रार्थना प्रभु सबु गोटे विषय को केते समय लगी थाए गोटे गोटे परिस्थिति को उद्धार प्राप्त हेबा निमंते केते समय लगी थाए ताहा प्रकृत बहुमूल्य अटे साधु लोकर जो लोक प्रार्थना को प्रिय करी मोर पक्षरे आगरे बामरे डाहानरे जहाँ भी हेउ किंतु मो सत्य सहित प्रार्थना प्रिय जीवन काटिबी प्रभुंकर आज्ञा अनुसार मो पदे प्रार्थना करी अग्रसर हेबी से सबुर प्रभु मते कौन करिवे उद्धार करिवे किंतु से डाकिबा बेले आमे सुनुना हूं से डाकिबा बेले आमे कर्णपात करुना हूं आमे सबु उपदेश पुस्तक तहिर प्रथम अध्याय 27-28 पद टिके पढ़िबा जेते बेले प्रचंड झड़ परी आशंका उपस्थित हेबो कुंभ मध्यरे आशंका उपस्थित हेबो ओ घूर्णी वायु परी तुम्भमानंकर विपद आसीबो ओ घूर्णी वायु परी तुम्भमानंक व्यक्तिगत जीवन रे परिवार जीवन रे
विपद आशंका उपस्थित हेब ସେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ ଓ ବେଦନା सेतेबेले क्लेश क्लेश सहित वेदना ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। कुंभ मानक प्रति निश्चय घटिब ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକ ପକାଇବେ, कहिले डाक पकाइबे ମାତ୍ର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ନାହିଁ। मात्र मु कौन देवी नहीं मु उत्तर देवी नहीं ସେମାନେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ମୋର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। से माने सही विपद आशंका समय रे अति जत्न रे मोहर अन्वेषण करिवे ମାତ୍ର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। मात्र से माने खोजी खोजी लालिया हालिया हे जिवे प्रकृତରେ तुमर उद्देश्य कौन करिवे नहीं करि परिबे जे पर्यंत परमेश्वरंकर उद्देश्य जणे व्यक्तिगत जीवन रे जणे प्रार्थनाशील विश्वासी जीवन रे जणे प्रार्थनाशील परिवार जीवन रे जति एई समस्त गुण नथिबो कौन करिवे आपणार मुख लुचाइबे आमे पाहस्पट मारी आमे मुखरे शारीरिक भावरे जहा जहा प्रार्थना कले मध्य प्रभु शुणुनाहांती ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭବ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ କିଏ ମାନବେ ନ ମାନନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ କରିଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ସେ ମୁଖ ଦେଖାଇବେ। ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଦେଖିବା ପରି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଦେଖିବା ଭଳି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଜିର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ବସିଅଛୁ ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ କରି ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ତାଙ୍କ ରବ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତାର କର୍ମ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଜୀବନକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅନୁତପ୍ତ ଜୀବନ ହୋଇ ଖେଦ କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ ଡାକ ପକାଇଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ରବ କଣ କରିବେ ଶୁଣିବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବେ। ଶୁଣିବା ପରେ କେତେଟା କଥା କହିବି ସେ କେଉଁମାନଙ୍କର ରବ ଶୁଣନ୍ତି ଟିକେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ 7 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ, ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ ତାହାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା କଣ ହେବ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ଅସାଧ୍ୟ ଥାଏ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମ ସେ ଯେମନ୍ତ ଡାକୁଅଛନ୍ତି ସେମନ୍ତ କରିବା ସେ ଯେମନ୍ତ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ତେମନ୍ତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ହବ। ଆମେ ତ ଜଗତର ମଣିଷ ଆମେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ମଣିଷ ଆମେ ନିଜକୁ କେତେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ପ୍ରିୟ ଜୀବନ କାଟି ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଏମନ୍ତ ଭାବରେ ଗମନାଗମନ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ରବକୁ ସେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। କେମିତି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଶାୟ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 65 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପୁଣି 24 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ସେମାନେ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ ବା ବିପଦର ପାଇଁ ପ୍ରସବ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିପଦର ପାଇଁ ପ୍ରସବ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ରର ବଂଶ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ବଂଶ ପୁଣି ଏହା ଘଟିବ ଯେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଘଟିବ ଯେ ସେମାନେ ଡାକିବା ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ସେମାନେ କଣ କରିବା ପୂର୍ବେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା
से माने डाकिबा पूर्वे से ही सदा प्रभुंकर आशीर्वाद वंश को से कौन करिब से उत्तर देव ଓ ସେମାନେ କଥା କହୁ କହୁ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିବା। आउ से माने आंभ निकटवर्ती होई आंभ छामुरे कथा कहू कहू आमे कौन करिबा शुणिबा। प्रिय प्रभुंकर लोक माने बाइबल रे लेखा अछि जे प्रभु सदा प्रभु से सकल संकट रु कौन करती उद्धार करती। यह तो आम वाक्य रे पढ़ी था गुणापद माध्यम रे आमे व्यवहार करि थाउ किंतु प्रकृत रे तहिर अनुभव आमे न थाउ। यह मानकर एक क्षुद्र जीवन रे दिन प्रतिदिन अनुभव करी तहिर अनुभूति रे आमे आगो को बढ़िबा द्वारा आज मानकर मंडली कौन हब आत्मा रे प्रार्थना करिया शिखिबा आत्मा रे डाक पकाइबा शिखिबा। कारण से कहले प्रकृत भाव आम उद्देश्य कलती जदि आम करुछु से आम मानकर उत्तरदाता परमेश्वर आम व्यक्तिगत जीवन रे परिवार जीवन रे आम उत्तर पाई आसुछु कि एही प्रश्न मते पुणी आपण मानकु निहाती रहिबा आवश्यक। ताहा तो दे पर्यंत नाही अनुभूति रे तबे आम आगो को बढ़िबा भारी कष्टदायक। से हितोपदेश पुस्तक तार प्रथम अध्याय शेष पद अर्थात 33 पद मात्र जेउ लोक मोहर कथा शुणे आज्ञा सदा प्रभुंकर कथा जो माने शुणती से माने केते बात करती केते बात करती प्रभु कौन करती निरापद रखते। ओ अमंगल आशंका बिना से कौन पाइब से कौन पाइब से विश्राम पाइब। शेष कथा कहली जे गीत संहिता पुस्तक तहिर 91 अध्याय 14, 15, 16 पद टिके पढ़िबा। से आम्भଙ୍କୁ जानिबा लोक आम्भ उपरे से अपना स्नेह रखी अछि ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। एही हेतु तार समस्त गतिपथर विपद को आमे उद्धार करिबा। ସେ ଆମ୍ଭ नाम ଜାଣିଅଛି से आम्भ नाम को प्रकृत भाव रे जानी अछि ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା। एही हेतु आम्भे ताहाकु तଳରେ रखिबा नाही। ताहाकु लोक गुणा करुଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା। ସେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ପ୍ରତି ସମୟର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଦୁଃଖ ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଦୁଃଖ ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ତାହାକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବା। ଓ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବା। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମାଗଣ ଯେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ଏହି 70 ବର୍ଷର ଅମୁକ ମାସର ସମୁକ ମାସର ଅମୁକ ଦିନରେ କିମ୍ବା ସମୁକ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ ଯଦି କରିନାହୁଁ ସେ ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସ ରୋଦନ ବିଳାପ ଓ କଟିଲେଶରେ ଚଟି ବନ୍ଧନ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶଙ୍କାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସେ। ତୁମେ ଟିକେ ରୋଦନ ତୁମେ ବିଳାପ କର। ତୁମ୍ଭର ବିଳାପ କରିଥିବା ଲୁହ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପାତ୍ରରେ ରଖିବୁ। ଯଥା ସମୟରେ ତୁମର କର୍ମକୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ ସଫଳ କରିବୁ। ଯଥା ସମୟରେ ସଫଳ କରିବୁ। ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ
तद्रूप न होई वास्तव पनि प्रकृत से जहाँ करने निमंते चाहूँगी चाहिए से समस्त कर्म आज आम वास्तव भाव में करने द्वारा आगामी समय जो आशा आकांक्षा रखी आम प्रार्थना करुअछु तहिर सफलता आम जीवन में प्राप्त होगा परिवार जीवन में प्राप्त होगा व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होगा तेरे निश्चय प्रभु आम संगरे अच्छा आम अनुभव आग को आम बढ़ी पार प्रभु ए अल्प वाक्य मत पुणी आम समस्त को आशीर्वाद करंतु समस्त को मोर नमस्कार धन्यवाद। धन्यवाद दर्शक धन्यवाद आम देती आहरी आशीर्वाद करूँ आसते आम समस्ते चक्षु बंद करवा पुनर्बार निज निज को प्रभु पाद तले समर्पण करवा जो मैंने आंखि पकई पार निर्द्वंद्वे आंखि पकईवाई पदक्षेप नि